समस्त को स्वागत जनाऊँगी आज भिडियो आलोचना को। आज भिडियो यूजीसी नेट ओडिया डिसेम्बर 2021 रे आसीथिबा प्रश्न गुडी को आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउछि चढ़ाऊकरण मादड़ा पांजी रे केउ प्रसंग लेखंती। ऑप्शन 1 श्री मंदिरर इतिहास, ऑप्शन 2 मंदिरर पूजा विधि, ऑप्शन 3 मंदिरर आय व्यय, ऑप्शन 4 राजांक राज्यभोगर इतिहास। चढ़ाऊकरण मादड़ा पांजी रे केउ प्रसंग लेखंती। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 4 राजांक राज्यभोगर इतिहास। परवर्ती प्रश्न तृतीय लेखन कली श्री भागवत एहा कहार रचना। ऑप्शन 1 जगन्नाथ दास, ऑप्शन 2 शारदा दास, ऑप्शन 3 दिवाकर दास, ऑप्शन 4 अच्युतानंद दास। तृतीय लेखन कली श्री भागवत एहा कहार रचना। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 2 शारदा दास। परवर्ती प्रश्न अष्टगुजरीर रचयिता किए। जगन्नाथ दास, बलराम दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास। अष्टगुजरीर रचयिता किए। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 अच्युतानंद दास। परवर्ती प्रश्न गोपकेड़ी काव्यर रचयिता किए। ऑप्शन अच्छी नरसिंह सेन, अर्जुन दास, पार्थ श्रीचंदन, वृंदावन दास। गोपकेड़ी काव्यर रचयिता किए। सठिक उत्तर ऑप्शन 1 नरसिंह सेन। परवर्ती प्रश्न जुमर संहिता, ज्योति संहिता और पटड़ संहितार कवि किए। ऑप्शन अच्छी बलराम दास, अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, जशवंत दास। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 2 अच्युतानंद दास। परवर्ती प्रश्न प्रस्ताव चिंतामणि ग्रंथर रचयिता किए। प्रस्ताव चिंतामणि ग्रंथर रचयिता किए। ऑप्शन अच्छी नीलांबर विद्याधर, ब्रजनाथ बड़जेना, जदुमणि महापात्र, नीलकंठ दास। प्रस्ताव चिंतामणि ग्रंथर रचयिता किए। सठिक उत्तर ऑप्शन 1 नीलांबर विद्याधर। परवर्ती प्रश्न चंपा नगरीर राजा विश्वानंद और पाटड़ी पुत्रर राजा दीप्तिसार प्रसंग केउ काव्य वर्णित होइछि। ऑप्शन अच्छी प्रेम सुधानिधि, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, सुभद्रा परिणय, रसलेखा। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 2 कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। परवर्ती प्रश्न महाशून्य जे ज्योति रूप, ज्योतिरु जात ठुड़ रूप, ठुड़रू अर्ध मात्रा कला, मात्रारू ओंकार जन्मिला, एही पदटी केउ ग्रंथरू आनीत। ऑप्शन अच्छी भागवत, शून्य संहिता, तुड़ाभिणा, दारुब्रह्म गीता। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 3 तुड़ाभिणा। परवर्ती प्रश्न केउटी पठाणी पट्टनायकଙ୍କ समालोचना ग्रंथ। ऑप्शन 1 आधुनिक ओडिया काव्यधारा, ऑप्शन 2 कहे कृष्णदास कवि, ऑप्शन 3 जीवनी साहित्य एक अध्ययन कड़ा दृष्टि। केउटी पठाणी पट्टनायकଙ୍କ समालोचना ग्रंथ। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 जीवनी साहित्य एक अध्ययन। परवर्ती प्रश्न निम्न पुस्तक गुड़िक मध्यरु केउटी महापात्र नीलमणि साहुंकर। ऑप्शन अच्छी अंधगड़ीर अंधकार, पाट देई, अभिशप्त गंधर्व, चंपाबण।
सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 3 अभिशप्त गंधर्व। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी काव्य सदानंद कविसूर्य ब्रह्मांकर रचना? ऑप्शन ए जुगड़ रसामृत लहरी, ऑप्शन बी केड़ी कलानिधि, ऑप्शन सी श्याम रासोत्सव, ऑप्शन डी जुगड़ रसामृत भौरी। केउ दुईटी काव्य सदानंद कविसूर्य ब्रह्मांकर रचना? सठिक उत्तर ऑप्शन ए जुगड़ रसामृत लहरी, ऑप्शन डी जुगड़ रसामृत भौरी। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी नाथ धर्मर रचना? ऑप्शन ए अमरकोश, ऑप्शन बी अणाकार संहिता, ऑप्शन सी महाभाव प्रकाश, ऑप्शन डी मैसेन्द्र गीता। केउ दुईटी नाथ धर्मर रचना? सठिक उत्तर ऑप्शन ए अमरकोश, ऑप्शन डी मैसेन्द्र गीता। परवर्ती प्रश्न ओडिशा रे एकक श्री जगन्नाथ मूर्ति केउ दुईटी नामरे परिचित? ऑप्शन ए पतित पावन, ऑप्शन बी दधि वामन, ऑप्शन सी श्वेत माधव, ऑप्शन डी सबरी नारायण। ओडिशा रे एकक श्री जगन्नाथ मूर्ति केउ दुईटी नामरे परिचित? सठिक उत्तर ऑप्शन ए पतित पावन, ऑप्शन बी दधि वामन। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी काल्पनिक काव्य? ऑप्शन ए भाववती, ऑप्शन बी कड़ा कौतुक, ऑप्शन सी हेम मंजरी, ऑप्शन डी छांदभूषण। केउ दुईटी काल्पनिक काव्य? सठिक उत्तर ऑप्शन ए भाववती, ऑप्शन सी हेम मंजरी। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी अच्युतानंदଙ୍କ रचना? ऑप्शन ए गुरुभक्ति गीता, ऑप्शन बी शैवागम भागवत, ऑप्शन सी शिव स्वरोदय, ऑप्शन डी ब्रह्म सांकुड़ी। केउ दुईटी अच्युतानंदଙ୍କ रचना? सठिक उत्तर ऑप्शन ए गुरुभक्ति गीता, ऑप्शन डी ब्रह्म सांकुड़ी। परवर्ती प्रश्न जगन्नाथ दास, जशवंत दास, बलराम दास और अच्युतानंद दासଙ୍କ अनुजाई ग्रंथगुड़ी को सजाई लेख। ऑप्शन ए भाव समुद्र, ऑप्शन बी तुड़ाभिणा, ऑप्शन सी अणाकार संहिता, ऑप्शन डी आत्मपरचे गीता। सठिक उत्तर हेब जगन्नाथ दास तुड़ाभिणा, जशवंत दास आत्मपरचे गीता, बलराम दास भाव समुद्र, अच्युतानंद दास अणाकार संहिता। परवर्ती प्रश्न अधर्मवीत, बीरेई विषाड़, सभ्य जमीदार और गारुडी मंत्र गड़पर अनुक्रमे चरित्र मानकर क्रम निर्धारण कर। ऑप्शन रे अछि राजीव लोचन, मदन मोहन, कुबेर साहू, राघव पात्र। सठिक उत्तर हेब अधर्मवीत, कुबेर साहू, बीरेई विषाड़, राघव पात्र, सभ्य जमीदार, राजीव लोचन, गारुडी मंत्र, मदन मोहन। परवर्ती प्रश्न बामाचरण मित्र, फतुरानंद, मनोज दास और कृष्ण प्रसाद मिश्रଙ୍କ अनुक्रमे गल्पगुड़ी को सजाओ। ऑप्शन रे अछि बट महापुरुष, साहित्य बेउषण, नायग्रा, लक्ष्मीर अभिसार। सठिक उत्तर हेब बामाचरण मित्र,
ସାହିତ୍ୟ ବେଉଷଣ, ଫତୁରାନନ୍ଦ, ବଟ ମହାପୁରୁଷ, ମନୋଜ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ନାଏଗ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକାଶନ କାଳ ଅନୁକ୍ରମେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଅପସନରେ ଅଛି ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ, ସପ୍ତମ ଋତୁ, ନୂତନ କବିତା, ଅଷ୍ଟପଦୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ, ଏହାପରେ ନୂତନ କବିତା, ଅଷ୍ଟପଦୀ, ସପ୍ତମ ଋତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକାଶନ କାଳର ଅନୁକ୍ରମେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଅପସନରେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା, ହୈମନ୍ତୀ, ବୋଲେ ହୁଁଟି, ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ହୈମନ୍ତୀ, ବୋଲେ ହୁଁଟି, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା, ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଅପସନରେ ଅଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ, ସମାଜ, ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ସମାଜ, ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ସମିତି। କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ 4 ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ସମିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆନନ୍ଦଲହରୀ ଉପନ୍ୟାସ ମାଳା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? 1932, 1920, 1925, 1929। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ 4 1929। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର? ଅପସନ 1 ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଅପସନ 2 ତରୁଣକାନ୍ତି, ଅପସନ 3 ରୈକ୍ୟ, ଅପସନ 4 ଶୁଭେନ୍ଦୁ। କେଉଁଟି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ 3 ରୈକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକୁର ଉପନ୍ୟାସ ମାଳା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ବୁଲା ଫକୀର, ପରଶମଣି, ମାନଭଞ୍ଜନ, କାଳୀବୋହୂ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ 2 ପରଶମଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲଣ୍ଠନର ଧିମା ଆଲୁଅ, ଚୁଡ଼ିର ରଣଝଣ ଓ ଗୋଟିଏ ସାଦା ଲୁଗା ଆଦି ରୂପକାତ୍ମକ ଅନୁଷଙ୍ଗ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ଅପସନ 1 ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ, ଅପସନ 2 ଶ୍ରୀରାଧା, ଅପସନ 3 ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ, ଅପସନ 4 ପ୍ରତିମା ନାୟକ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ 3 ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି? ମୁକ୍ତିର ରୂପରେଖ, କନିଷ୍କ କନିଷ୍କ, ପାପ ପରି ନିଜର, ଦୁଆର ଟପିଲେ ବାଟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ଏ ମୁକ୍ତିର ରୂପରେଖ, ଅପସନ ଡି ଦୁଆର ଟପିଲେ ବାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଧାରାରେ ଫ୍ରଏଡୀୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକ ଦ୍ୱୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ଅପସନ ଡି ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ? ଅପସନ ଏ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଅପସନ ବି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ ସି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଓଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଅପସନ ଡି
ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବୁଧଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ। ଜନଗଣମନ ଓ ପଶୁ ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଚିହ୍ନଟ କର। ଅପସନ୍ ଏ ସଚି ରାଉତରାୟ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅପସନ୍ ଡି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଜନଗଣମନ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ପଶୁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇଟି କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ୍ ଏ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବାହ, ଅପସନ୍ ଡି କୋଣାର୍କ। କେଉଁ ଦୁଇଟି କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି କୋଣାର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ବିବାହ, ବିବେକୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିବେକୀ, ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି ବିବାହ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଖଣ୍ଡାରହସ୍ୟ, ଆଗୁଡ଼, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦାଣ୍ଡଧୁଆ, ଗୁଗୁ ପାଞ୍ଜି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ଗୀତ, ଗୋପାଳ ବୋଲି, ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ, ପାଏକ ବୋଲି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଖଣ୍ଡାରହସ୍ୟ, ପାଏକ ବୋଲି, ଆଗୁଡ଼, ଗୋପାଳ ବୋଲି, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦାଣ୍ଡଦୁଆ, ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ, ଗୁଗୁ ପାଞ୍ଜି ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ଗୀତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, କାଠଘୋଡ଼ା, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ମୃଗୟା, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ଶବବାହକମାନେ, ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଖି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦି ମିଥ୍ ଅଫ୍ ସିସିଫସ୍, ଆଲବର୍ଟ କ୍ୟାମସ୍, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜିମ୍, ଜନ୍ ମେକ୍ୟୁରୀ, ମିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଏଲିଟି, ଇଲିୟଟ୍ ମର୍କି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜିମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦୋସ୍ତୋଭସ୍କି ଟୁ ସାର୍ତ୍ରେ, ୱେଲ୍ଟର କଫ୍ମ୍ୟାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ବିରାଟ ଗୀତା, ବଳରାମ ଦାସ, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଆତ୍ମପରଚୟ ଗୀତା, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଭାଷା ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାଚୀନତମ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଦ୍ରାବିଡ଼, ତିବ୍ଦତୀ ଚୀନା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଟୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଆଲକାତ୍ରା, ଗିନା, କାଗଜ, କାନୁନ। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଆଲକାତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଧ୍ୱନିଟି ଲୋଡ଼ିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ, ର, ଠ, ଗ? କେଉଁ ଧ୍ୱନିଟି ଲୋଡ଼ିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଟୁ ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
वैदिक भाषा सह सामंजस्य रखुथिबा आभेस्ता ग्रंथर भाषा केउ परिवारर? इरानीय, ऑस्ट्रिक, लाटिन, ग्रीक। सठिक उत्तर ऑप्शन 1 इरानीय। गोपीनाथ महांतीଙ୍କ उपन्यास मध्यरु केउटी चेतना प्रवाह धर्मी? दादी बुढ़ा, अपहंच, माटी मटाड़, राहुर छाया। सठिक उत्तर ऑप्शन 4 राहुर छाया। परवर्ती प्रश्न, सुरेंद्र महांतीଙ୍କ केउ उपन्यास रे सरदेई चरित्र मुख्य भूमिका ग्रहण करिछि? ऑप्शन 1 नीलाद्रि विजय, ऑप्शन 2 नीलशैल, ऑप्शन 3 आजीवकर अट्टहास, ऑप्शन 4 कृष्णावेणी रे संध्या। सुरेंद्र महांतीଙ୍କ केउ उपन्यास रे सरदेई चरित्र मुख्य भूमिका ग्रहण करिछि? सठिक उत्तर ऑप्शन 2 नीलशैल। परवर्ती प्रश्न, मनोज दासଙ୍କ प्रथम प्रकाशित गल्प केउटी? आरण्यक, शेष बसंतर चिठी, विषकन्यार कहानी, समुद्रर क्षुधा। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 4 समुद्रर क्षुधा। परवर्ती प्रश्न, चंद्रशेखर रथ केउ गल्प संकलन पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती? ऑप्शन रे अछि सम्राट ओ अन्य माने, अनेक बन्या परे, बिक्री पाई फूलमाड़, सबुठारु दीर्घ राति। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 4 सबुठारु दीर्घ राति। परवर्ती प्रश्न, केउ पाश्चात्य पंडित कलिंग को पाली भाषार जन्मस्थल बोली कहिछंती? स्टेनकोनो, पिसेल, ओल्डेनबर्ग, मार्क्स मुलर। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 ओल्डेनबर्ग। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त केउ औपन्यासिक डिटेक्टिव उपन्यासर स्रष्टा? कान्हूचरण महांती, गोकुलानंद महापात्र, कंडूरी चरण दास, गणेश्वर मिश्र। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 कंडूरी चरण दास। परवर्ती प्रश्न, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहिले केउ केउ भाषा को बुझाए? पाली, वैदिक, संस्कृत, तामिल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहिले केउ केउ भाषा को बुझाए? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन बी वैदिक, ऑप्शन सी संस्कृत। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त केउ दुईटी पत्रोपन्यास? ऑप्शन ए जीवु कि थिबु, ऑप्शन बी अमावास्यार चंद्र, ऑप्शन सी आकाशर इशारा, ऑप्शन डी चिदाभास। निम्नोक्त केउ दुईटी पत्रोपन्यास? सठिक उत्तर ऑप्शन बी अमावास्यार चंद्र, ऑप्शन सी आकाशर इशारा। परवर्ती प्रश्न, ऋषिकेश पंडाଙ୍କ केउ गल्प द्वय प्राचीन लोककथा और कहानीर आधुनिक प्रकाश? ऑप्शन ए सियाड़ और कोकिशियाड़ी कथा, ऑप्शन बी चारिशठ कथा, ऑप्शन सी पद्म घुंची घुंची जाउछि, ऑप्शन डी प्राप्त वयस्कर पंचतंत्र। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ए सियाड़ और कोकिशियाड़ी कथा, ऑप्शन सी पद्म घुंची घुंची जाउछि। परवर्ती प्रश्न, केउ दुईटी कविता जानकी वल्लभ महांतींकर? ऑप्शन ए केशवती, ऑप्शन बी तिर्यक, ऑप्शन सी मु एक नूतन प्रहेलिका, ऑप्शन डी विस्मरणी। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन बी तिर्यक, ऑप्शन सी मु एक नूतन प्रहेलिका। परवर्ती प्रश्न, फकीरमोहनଙ୍କ पेटेंट मेडिसिन और पाठोई बहु गल्प दुईटीर चरित्रंकु यथाक्रमे चिन्हित कर। ऑप्शन रे अछि गोलापलोचन पट्टनायक, चंद्रमणि पट्टनायक, गोपाल चरण पट्टनायक, रामहरि पट्टनायक। सठिक उत्तर हेब पेटेंट मेडिसिन, चंद्रमणि पट्टनायक,
ପାଠୋଇ ବୋହୂ ଗୋପାଳ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଭାଷାରୁ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ମିଳନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଏହାରେ, କଣ୍ଠେଣ, ଛିଦ୍ର କଇଁ, ୟେଥୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଛିଦ୍ର କଇଁ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ୟେଥୁ, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏହାରେ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କଣ୍ଠେଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ, ଶିବ ପୁରାଣ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଦ୍ୱାରକା ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ, ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଶିବ ପୁରାଣ, ଦ୍ୱାରକା ଦାସ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ମହାଦେବ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି 1938 ମସିହା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ 1929 ମସିହା, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି 1914 ମସିହା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି 1921 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ 1884 ମସିହା, ବିଶ୍ୱନାଥ କର 1864 ମସିହା, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ 1853 ମସିହା, ରାଧାନାଥ ରାୟ 1848 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ସତ୍ୟବତୀ ପୌରାଣିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଧରା ଓ ଧାରା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ, ସୁଲତାନା ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ରାଜଭବନରୁ ହସ୍ତଲିପି, ବିଦେଶରେ 100 ଦିନ, ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆମେରିକା ପୁନଶ୍ଚ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ଆମେରିକା ପୁନଶ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ତରଙ୍ଗ ଓ ତଳିତ, ଏକ ବାକ୍‌ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ ଅରଣ୍ୟ, ଅନୁଶାସନ, ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟି। କେଉଁଟି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ମନ ଅରଣ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କ ନାଟକ ନୁହେଁ? ସାବିତ୍ରୀ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ଜାନକୀ, ଆହୁତି। କେଉଁଟି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କ ନାଟକ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ଆହୁତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୃଜନୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କେଉଁ ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ପୁରୀ, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ସୃଜନୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କେଉଁ ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 କଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି? କିୟର୍କେଗାର୍ଡ, ନିତ୍ସେ, ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍, ସାର୍ତ୍ରେ। କିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କଟକର ନୁହେଁ? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ବି, ପଦ୍ମନାଭ ରଙ୍ଗାଳୟ, ଜନତା ଥିଏଟର୍ସ, ବନମାଳୀ ଥିଏଟର୍ସ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କଟକର ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ପଦ୍ମନାଭ ରଙ୍ଗାଳୟ, ଅପସନ୍ ଡି ବନମାଳୀ ଥିଏଟର୍ସ।
परवर्ती प्रश्न केउं दुईटी एकांकिका मनोरंजन दासंकर ऑप्शन ए अकिंचन ऑप्शन बी बन्या ऑप्शन सी पेटू ऑप्शन डी सेतु सठिक उत्तर ऑप्शन बी बन्या ऑप्शन डी सेतु परवर्ती प्रश्न केउं दुईटी आत्मजीवनी नुहे जीवन पंजिका जय प्रकाशंक जय यात्रा धूड़ीमाटीर सन्थ मो बारबुला जीवन सठिक उत्तर ऑप्शन बी जयप्रकाशंक जय यात्रा ऑप्शन सी धूड़ीमाटीर सन्थ परवर्ती प्रश्न केउं दुईटी को इलियट को निरूपित क्लासिसिज्म लक्षण भावे गणा जाए ऐक्यबद्धता सांस्कृतिक विमर्श मुक्त समाज व्यवस्था परिपक्वता केउं दुईटी को इलियट को निरूपित क्लासिसिज्म लक्षण भावे गणा जाए सठिक उत्तर ऑप्शन ए ऐक्यबद्धता ऑप्शन डी परिपक्वता परवर्ती प्रश्न केउं दुई जण पाला सहित संपृक्त हरिनाथ मागुणी कुंवर परमानंद शरण पिंडिक श्री चंदन केउं दुई जण पाला सहित संपृक्त सठिक उत्तर ऑप्शन ए हरिनाथ ऑप्शन सी परमानंद शरण परवर्ती प्रश्न रोला बाथ केउं मतवादर प्रवक्ता विघटनवाद वामवाद अभिव्यक्तिवाद औपनिवेशिकवाद रोला बाथ केउं मतवादर प्रवक्ता सठिक उत्तर ऑप्शन 1 विघटनवाद परवर्ती प्रश्न केउंटी स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कवितार मुख्य प्रवृत्ति नुहे केउंटी स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कवितार मुख्य प्रवृत्ति नुहे ऑप्शन रे अछि स्वाधीनतार स्वप्नभंग अतीत और परंपरा प्रति अविश्वास ऑप्शन 3 जीवन प्रति रोमांटिक वास्तववादी दृष्टिभंगी ऑप्शन 4 साम्यवादी और शोषण मुक्त सामाजिक दृष्टिभंगी सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 4 साम्यवादी और शोषण मुक्त सामाजिक दृष्टिभंगी परवर्ती प्रश्न किए एनाल्स एंड एंटिक्यूटीज ऑफ राजस्थान ग्रंथर रचना सहित संश्लिष्ट जेम्स टॉड जॉन बीम्स विलियम जोन्स आर डी बनर्जी सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 1 जेम्स टॉड परवर्ती प्रश्न लोकवाणी संचयन पुस्तकर लेखक किए ऑप्शन 1 कुंज बिहारी दास ऑप्शन 2 गोपाल चंद्र प्रहराज ऑप्शन 3 अरविंद पट्टनायक ऑप्शन 4 चक्रधर महापात्र लोकवाणी संचयन पुस्तकर लेखक किए सठिक उत्तर ऑप्शन 1 कुंज बिहारी दास परवर्ती प्रश्न केउंटी रंगमंच सहित संपृक्त नुहे प्रवेशक विस्कंभक पूर्वरंग चित्रनाट्य केउंटी रंगमंच सहित संपृक्त नुहे सठिक उत्तर ऑप्शन 4 चित्रनाट्य परवर्ती प्रश्न केउंटी संबलपुरी लोकगीत नुहे हुमो माइलाजड़ जामुडाड़ी पद्मतोड़ा सठिक उत्तर ऑप्शन 4 पद्मतोड़ा परवर्ती प्रश्न केउं लोक कहानीटी गोपाल चंद्र प्रहराजंक उत्कड़ कहानी पुस्तक स्थान पाई नहीं ऑप्शन रे अछि चकुड़िया पंडा कथा कलोरी बेंट कथा दुई संगात कथा साहाड़ा सुंदरी कथा सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 4 साहाड़ा सुंदरी कथा परवर्ती प्रश्न गंजाम सम्मिलनी प्रथमे केउं मसीहारे अनुष्ठित होइथिला 1885 1902 1903
1898। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 2 1902 मसीहारे। परवर्ती प्रश्न केउटी भिकारी चरण पट्टनायक नाटक केसरी गंग चैतन्य लीला कटक विजय प्रियदर्शी केउटी भिकारी चरण पट्टनायक नाटक सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 3 कटक विजय। परवर्ती प्रश्न आरे जह्नमामु शरद शशी मोकान्हु हातरे पड़े खसी पदटी काहार रचना नीलमणि विद्यारत्न रामकृष्णानंद मधुसूदन राव कालिंदी चरण पाणिग्राही। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 मधुसूदन राव। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी रचना जगन्नाथ दासଙ୍କ सह संपृक्त मृगुणी स्तुति कड़ीमाड़िका मनबोध चौतीसा नाबकेड़ी केउ दुईटी रचना जगन्नाथ दासଙ୍କ सह संपृक्त सठिक उत्तर ऑप्शन ए मृगुणी स्तुति ऑप्शन बी कड़ीमाड़िका। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी पार्श्विक ध्वनि ल ब च ड़ केउ दुईटी पार्श्विक ध्वनि सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ए ल ऑप्शन डी ड़। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी लोकनाटक गंजाम अंचलर ऑप्शन ए राधा प्रेम लीला ऑप्शन बी छौ नृत्य ऑप्शन सी बंडी नाट ऑप्शन डी बाघ नाट। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ए राधा प्रेम लीला ऑप्शन डी बाघ नाट। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी ब्रजनाथ रथଙ୍କ कविता मरुगोलाप इंगित जात्री इति कथा सठिक उत्तर ऑप्शन ए मरुगोलाप ऑप्शन डी इति कथा। परवर्ती प्रश्न कोणार्क और छुरीटीए लोड़ा कविता संकलनर रचयिता यथाक्रमे चिन्हित कर मायाधर मानसिंह कालिंदी चरण पाणिग्राही कृष्णचंद्र त्रिपाठी राधामोहन गणनायक। सठिक उत्तर हेब कोणार्क मायाधर मानसिंह छुरीटीए लोड़ा कालिंदी चरण पाणिग्राही। परवर्ती प्रश्न कनाडा डायरी पाताड़पुरीर हालचाल लंडन चिठी और चीन देखी आसिली पुस्तक गुड़िकर अनुक्रमे लेखक मानकर क्रम निर्धारण कर। ऑप्शन अच्छी गुरुप्रसाद महांती गोराचांद मिश्र कृष्णप्रसाद मिश्र गोलोक बिहारी धड़। सठिक उत्तर हेब कनाडा डायरी कृष्णप्रसाद मिश्र पाताड़पुरीर हालचाल गुरुप्रसाद महांती लंडन चिठी गोलोक बिहारी धड़ चीन देखी आसिली गोराचांद मिश्र। परवर्ती प्रश्न नवेन्दु मुक्ता रमेश बन्या चरित्रंकर संपृक्ति अनुक्रमे निम्नस्थ नाटक गुड़ी को सजाओ। ऑप्शन रे अच्छी मृगया मु आंभे और आंभे माने शववाहक माने भंगा बेहला। सठिक उत्तर हेब नवेन्दु शववाहक माने मुक्ता मृगया रमेश भंगा बेहला बन्या मु आंभे ओ आंभे माने। परवर्ती प्रश्न रस औचित्य वक्रोक्ति और ध्वनि तत्व अनुसारे प्रवक्ता मानकु सजाओ। ऑप्शन रे अच्छी कुंतक आनंदवर्धन खेमेन्द्र विश्वनाथ कविराज। सठिक उत्तर हेब रस विश्वनाथ कविराज औचित्य खेमेन्द्र वक्रोक्ति कुंतक ध्वनि आनंदवर्धन।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଆରୀ ନାଟ, ଦଣ୍ଡନାଟ, ଛଉ ନାଟ ଓ ସାହି ଯାତ୍ରାର ଅନୁକ୍ରମେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଅ। ଅପସନରେ ଅଛି ନାଗା, ମୟୂର, ପାଟଭୋକତା, ସୁଭଦ୍ରା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଦୁଆରୀ ନାଟ, ସୁଭଦ୍ରା, ଦଣ୍ଡନାଟ, ପାଟଭୋକତା, ଛଉ ନାଟ, ମୟୂର, ସାହି ଯାତ୍ରା, ନାଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାଶକାଳ ଅନୁକ୍ରମେ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଅପସନରେ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ସହକାର, ଝଙ୍କାର, ପୌରୁଷ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ଏହାପରେ ସହକାର, ଝଙ୍କାର, ପୌରୁଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 1। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।